دوستوں آج بات کریں گے ایک ایسے شخص کے بارے میں جو بہت چالاک اور لوگوں کو بیوقوف بنانے میں ماہر تھا، جس نے آئیفل ٹاور تک لوگوں کو بیچ دیا، وہ بھی ایک بار نہیں بلکہ 2 بار۔ آج ہم وکٹر لسٹک کی انٹرسٹنگ زندگی کے بارے میں بات کریں گے، جو تاریخ کے سب سے مشہور دھوکے بازوں میں سے ایک تھا۔ لسٹک نے صرف چند لوگوں کو پیسوں سے نہیں لوٹا، بلکہ کاروباری لوگوں، مجرموں اور پولیس تک کو بیوقوف بنایا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس نے دنیا کے سب سے بڑے دھوکے کیسے کیے۔ وکٹر کا تعلق کسی امیر یا مشہور خاندان سے نہیں تھا۔ 1890 میں آج کے چیک ریپبلک کے عام گھرانے میں پیدا ہونے والا وکٹر بچپن سے ہی اپنے دوستوں سے الگ تھا۔ دماغ تیز ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی زبان میں بھی چالاکی تھی۔ وکٹر باقی لوگوں کے جذبات اور کمزوریوں کو سمجھنے کا بھی ایک خاص ہنر رکھتا تھا۔ چھوٹی عمر میں ہی اس نے سیکھ لیا تھا کہ لوگوں کے جذبات سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ 19 سال کی عمر میں لسٹک نے اپنے گاؤں کو چھوڑ دیا۔ وقت کے ساتھ اس نے فرینچ، جرمن، انگلش، اٹالین اور چیک لینگویجز سیکھ لی۔ یہ سکل اسے کسی بھی مقام پر گھل ملنے اور لوگوں کو سمجھنے میں ہیلپ کرتی تھیں۔ لسٹک ہر کراؤڈ میں گھل مل جاتا، کسی بھی سچویشن کو اڈاپٹ کر لیتا اور اپنے چارم سے ہر شخص کو اپنے جادو میں جکڑ لیتا۔ مگر یہ چھوٹے سکیمز صرف اس کی ٹریننگ تھے۔ اس کی اصل پوٹینشل تب کھلی جب اس نے لگژری اوشن لائنرز میں سفر شروع کیا۔ یہیں سے وکٹر کے بڑے سکیمز شروع ہوئے اور اس کی اصلی کون آرٹسٹ کی شخصیت سامنے آئی۔ یہ شپس امیر مسافروں سے بھری ہوتی تھیں جو بور ہونے کی وجہ سے انٹرٹینمنٹ کے لیے لسٹک کی فیک گیمز کھیل لیتے۔ لسٹک نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور فرضی کارڈ گیمز اور جھوٹی بزنس ڈیلز چلائی۔ لسٹک کی اچھی شکل اور چارمنگ پرسنالٹی کی وجہ سے امیر مسافر اس کے دھوکے میں آ کر اپنے پیسے دے دیتے۔ لسٹک ان فیک گیمز سے ان سے پیسے جیت جاتا اور زیادہ تر مسافروں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ انہیں دھوکہ دیا گیا ہے۔ یہیں سے وکٹر کے بڑے سکیمز کا سلسلہ شروع ہوا۔ 1825 تک پیرس بہت سے امیر لوگوں سے بھرا ہوا تھا اور لسٹک کے پاس ایک ایسا ڈیرنگ پلان تھا جو سننے میں مذاق کی طرح لگتا تھا، لیکن کسی طرح اس نے یہ پلان کامیاب بنایا۔ وکٹر لسٹک نے آئیفل ٹاور کو ٹارگٹ کیا۔ دوستو 1889 میں آئیفل ٹاور کو پیرس میں ایک انٹرنیشنل ایگزیبیشن یعنی ورلڈز فیئر کے لیے بنایا گیا تھا، جہاں دنیا بھر سے لوگ نئے انوینشنز اور کلچر دیکھنے آتے تھے۔ اس وقت آئیفل ٹاور کو صرف ایک ٹیمپوریری سٹرکچر سمجھا جاتا تھا۔ ایسے رومرز تھے کہ گورنمنٹ آئیفل ٹاور کو گرانے کا سوچ رہی ہے کیونکہ اس کی مینٹیننس کا خرچہ بہت زیادہ تھا۔ لسٹک نے اس افواہ کا فائدہ اٹھایا اور ایک ایسے سکیم کو تیار کیا جو ہسٹری میں مشہور ہوا۔ لسٹک نے کچھ جعلی ڈاکیومنٹس تیار کیے اور اپنے آپ کو ایک سرکاری افسر کی طور پر پیش کرنے لگا جو آئیفل ٹاور کو سکریپ میٹل کے لیے بیچ رہا تھا۔ اس نے کئی سکریپ ڈیلرز کو ایک لگژری ہوٹل میں بلایا جہاں اس نے انہیں بتایا کہ سرکار آئیفل ٹاور کو چھپکے سے بیچنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ اس نے انہیں کہا کہ اس ڈیل کے بارے میں ابھی کسی کو نہیں بتا سکتے تاکہ پبلک کی طرف سے غصہ یا کوئی نیگیٹو ریئیکشن نہ آئے۔ اس کیمپ کو اور زیادہ کنونسنگ بنانے کے لیے لسٹک نے ڈیلرز کے لیے آئیفل ٹاور کا پرائیویٹ ٹور ارینج کیا جہاں اس نے انہیں بتایا کہ یہ کیسے ڈسمینٹل ہوگا۔ ڈیلرز نے اس کے ہر لفظ پر یقین کیا اور ان میں سے ایک شخص جس کا نام آنڈرے پوسون تھا اس ٹریپ میں پھنس گیا۔ آنڈرے نے 70,000 فرینکس لسٹک کو دیے جو کہ آج کے تقریباً $51,000 بنتے ہیں، اور آنڈرے بیچارہ سمجھنے لگا کہ اس نے آئیفل ٹاور کو خرید لیا ہے۔ مگر جب آنڈرے کو یہ سمجھ آیا کہ اسے دھوکہ دیا گیا ہے، لسٹک بہت دور آسٹریا جا چکا تھا اور وہاں اپنی نئی دولت کے مزے لے رہا تھا۔ ٹائم آنے پر چھپ جانے کی خوبی لسٹک کی سب سے بڑی سکل تھی۔ آئیفل ٹاور کا سکیم کرنے کے بعد وہ آنڈرے کو غصے اور شرم کے ساتھ چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ یہی اس کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ لسٹک صرف لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتا تھا بلکہ وہ ایسے ٹارگٹس کو چوز کرتا تھا جو اپنی عزت کی وجہ سے پولیس کے پاس نہیں جاتے۔ لسٹک اپنا نام، شکل اور پوری پرسنالٹی بار بار بدلتا رہتا۔ کبھی وہ ایک امیر بزنس مین بن جاتا اور کبھی ایک گورنمنٹ آفیشل۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اصل میں وکٹر لسٹک کون ہے، لیکن یہ صرف پہلی بار نہیں تھا کہ لسٹک نے آئیفل ٹاور بیچا۔ وہ کچھ مہینے بعد پھر سے پیرس لوٹ آیا۔ دوستو دوسری بار آئیفل ٹاور کے سکیم سے پہلے ہم لسٹک کے فیمس ال کپون ٹرک کے بارے میں بات کریں گے۔ لسٹک نے صرف بزنس مین کو دھوکہ نہیں دیا بلکہ اس نے دنیا کے سب سے خطرناک کرمنلز میں سے ایک ال کپون کو بھی دھوکہ دیا۔ بہت سے لوگ ال کپون سے ملنے سے ڈرتے تھے مگر لسٹک نے اسے اپنی چالاکی دکھانے کا ایک اور موقع سمجھا۔ لسٹک کپون کے پاس ایک صحیح بزنس پروپوزیشن لے کر گیا اور اسے $50,000 انویسٹ کرنے کی ریکویسٹ کی۔ لسٹک کے کانفیڈنس سے امپریس ہوتے ہوئے کپون نے اسے پیسے دے دیے، مگر لسٹک نے اس پیسے کو لے کر غائب ہونے کے بجائے کچھ مہینے بعد پورا $50,000 کپون کو واپس کر دیے اور کہا کہ ڈیل فیل ہو گئی ہے۔ کپون لسٹک کی ایمانداری سے اتنا متاثر ہوا کہ اسے $5,000 کا انعام دینے کا فیصلہ کیا۔
लस्टिक के लिए एक चालाकी थी। उसे कपून से सीधा लूटने की जरूरत नहीं थी। कपून को यह यकीन दिलाने के लिए कि वो ईमानदार है, उसने साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया और इस तरह उसने अपने लिए इनाम हासिल किया। ये एक स्कैम के अंदर स्कैम था। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि एक दफा आईफल टावर को बेचकर लस्टिक अपने कैरियर को खत्म कर देता और हमेशा के लिए छुप जाता, मगर नहीं। पहले सक्सेसफुल स्कैम के कुछ महीने के बाद लस्टिक फिर से पेरिस आया। अब वो आईफल टावर को दोबारा बेचने की सोच रहा था। इस दफा उसने नए स्क्रैप मेटल डीलर्स को टारगेट किया। लस्टिक ने गवर्नमेंट के फेक डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया और खुद को बड़े रैंक का ऑफिशियल बना के दिखाया। पहली दफा के बाद लस्टिक को पता था कि कुछ डीलर्स शक करेंगे, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट था। इसलिए उसने जानबूझकर एक ऐसे ग्रुप ऑफ डीलर्स को चुना जो एक बड़ी डील के लिए लालची और डेस्परेट थे। लस्टिक ने वही तरीका दोहराया, आईफल टावर के प्राइवेट टूर्स अरेंज किए और बताया कि आईफल टावर को स्क्रैप के लिए बेचा जा रहा है। उसका टारगेट इस दफा भी फंस गया। लस्टिक ने इस बार बहुत पैसा हासिल किया। उसने तकरीबन $2 लाख लिए और पेरिस से फिर निकल गया। यानी पहली दफा के बाद उसने अपने तरीके को और परफेक्ट कर दिया था और ऐसी चीज को बेच दिया जो उसकी थी ही नहीं। लेकिन इस दफा डीलर्स ने फ्रॉड को जल्दी रिपोर्ट किया। फ्रेंच अथॉरिटीज ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और लस्टिक को अब पता था कि अब पेरिस में रुकना सेफ नहीं। इसलिए उसने वहां से निकलकर अमेरिका का रुख किया, जहां उसने अपना अगला मशहूर स्कैम अंजाम दिया। दोस्तों, लस्टिक ने अपनी जिंदगी में काफी सारे स्कैम्स किए, लेकिन पैसे छापने वाली मशीन का स्कैम लस्टिक की जहानत का सबूत है। जब लस्टिक अमेरिका पहुंचा, उसने एक नए स्कैम की तैयारी की जो उसके सबसे अजीब और चालाक तरीन स्कैम्स में से एक बन गई, मनी प्रिंटिंग मशीन। इस डिवाइस के बारे में लस्टिक ने लोगों को बताया ये असली यूएस डॉलर्स प्रिंट कर सकती है, लेकिन असल में ये भी सिर्फ एक धोखा था। लस्टिक अपनी मशीन की डेमोन्स्ट्रेशन करते हुए असली डॉलर बिल्स को मशीन में डाल देता था और ऐसे दिखाता था जैसे मशीन ने उन्हें प्रिंट किया हो। जब बायर्स इस मशीन को देखते तो वो रियल डॉलर बिल्स निकालते देखते। उसने ये मशीन अमीर बायर्स को बहुत महंगी बेची, उन्हें ये यकीन दिलाते हुए कि वो घर में अनलिमिटेड पैसा प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन स्कैम का असली जादू टाइमिंग में था। मशीन को पैसा प्रिंट करने में तकरीबन 6 घंटे लगते थे। जब तक बायर्स को पता चलता कि उन्हें धोखा दिया गया है, लस्टिक वहां से भाग चुका होता था और उनका पैसा ले जाता था। वो शहर से शहर जाता और हर जगह इस मशीन को बेचता। हर दफा नए लोग इस धोखे में फंस जाते। वो लोगों की लालच और जल्दी अमीर बनने की चाहत को समझता था और इसी का फायदा उठाता। जब अथॉरिटीज लस्टिक को पकड़ने के करीब आते, लस्टिक अपने फेक रिपोर्ट्स बनाकर नाम और शहर दोनों बदलकर गायब हो जाता था। कभी वो न्यूयॉर्क में होता, अगले दिन शिकागो या सैन फ्रांसिस्को, ऐसे वो शहर चेंज करता रहता। उसका ये तरीका इतना अच्छा था कि उसे पकड़ना तकरीबन नामुमकिन हो गया था। दोस्तों, लस्टिक का ये स्कैम सबसे खतरनाक स्कैम था क्योंकि ये शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म था, जिसमें बहुत प्लानिंग और सीक्रेसी चाहिए थी। 1930 के शुरू में लस्टिक ने एक बहुत बड़ा नकली पैसों का काम यानी काउंटरफेट मनी ऑपरेशन शुरू किया। उसने स्किल्ड धोखेबाजों को हायर किया, बेस्ट पेपर और प्रिंटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया ताकि इन फेक डॉलर बिल्स को असली नोट समझा जा सके। इन डॉलर बिल्स को लस्टिक नोट्स भी कहा जाने लगा था और ये इतना ज़्यादा एक्यूरेट थे कि असली बिल्स से फ़र्क करना मुश्किल था। लस्टिक के ये फेक बिल्स पूरे अमेरिका में फैल गए, जिसकी वजह से बैंक्स और बिजनेसेस को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी। दोस्तों, लस्टिक का ये स्कैम इतना बड़ा हो गया था कि सीक्रेट सर्विस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। लेकिन दोस्तों, लस्टिक ने अपनी ट्रेल्स को इतना अच्छे तरीके से हाइड किया था कि अथॉरिटीज़ को भी उसको पकड़ने का कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा था। बावजूद इसके कि इन्वेस्टिगेशन बढ़ती जा रही थी, लस्टिक को ये यकीन था कि वो कानून से आगे रह सकता है। लेकिन जैसे जैसे फेक बिल्स का वॉल्यूम बढ़ता गया, अथॉरिटीज़ का प्रेशर भी बढ़ता गया। बैंक्स ने फेक नोटों को रिपोर्ट करना शुरू किया और सीक्रेट सर्विस ने लस्टिक को ढूंढने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दी। लेकिन लस्टिक का डाउनफॉल सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की वजह से नहीं बल्कि उसके एक पार्टनर के धोखे की वजह से हुआ। उसका ट्रस्टेड पार्टनर, जो नर्वस था कि वो पकड़ा जाएगा, उसने लस्टिक के बारे में पुलिस को सब कुछ बता दिया। इस धोखे ने लस्टिक के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे दी। सीक्रेट सर्विस कई साल लस्टिक के पीछे थी, लेकिन वो उसे कभी डायरेक्टली अरेस्ट नहीं कर सकी। उन्हें लस्टिक के स्कैम्स, फेक आइडेंटिटीज और उसके गायब हो जाने के बारे में पता था। लेकिन अब जब उन्हें उसका पार्टनर मिल गया, उन्हें वो सब मिल गया जो वो चाहते थे। दोस्तों, 10 मई 1935 को सीक्रेट सर्विस ने लस्टिक को न्यूयॉर्क के एक होटल से अरेस्ट किया। अरेस्ट के दौरान भी लस्टिक पुरसुकून था और उसने एजेंट्स को कम्प्लीमेंट दिया जैसे वो इम्प्रेस्ड हो कि वो आखिरकार पकड़ा गया। लेकिन अभी भी लस्टिक का खेल खत्म नहीं हुआ था। जेल में अपने ट्रायल का इंतजार करते हुए लस्टिक ने साबित किया कि वो अभी भी एक चालाक और डेयरिंग आदमी था। दोस्तों, लस्टिक ने रात के अंधेरे में बेडशीट्स की रस्सी बनाई
اور जेल की खिड़की से नीचे उतर गया। काफ़ी सारी सिक्योरिटी के बावजूद लस्टिक अपनी चालाकियों का इस्तेमाल करके गार्ड से बच के भाग गया। थोड़ी देर के लिए दुनिया का ये फेमस कॉनमैन फिर से आज़ाद था। अथॉरिटीज़ के लिए ये एस्केप बहुत शॉकिंग था। न्यूज़पेपर में लस्टिक का ये जेल से भागना एक बहुत बड़ी हेडलाइन बन चुका था और उसका नाम फिर से हर तरफ छा गया। लगता था कि इस लेजेंडरी फिगर की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। सिर्फ 1 महीने बाद सीक्रेट सर्विस ने लस्टिक का पता लगाया और उसे दोबारा अरेस्ट कर लिया। इस दफ़ा कोई एस्केप नहीं था। लस्टिक को ट्रायल के बाद 20 साल की सज़ा सुनाई गई और उसे अल्कैट्राज़ जेल भेज दिया गया, जो दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स का घर थी, जिसमें अल कैपोन भी शामिल था। दोस्तों, अल्कैट्राज़ जेल को एस्केप प्रूफ कहा जाता था और लस्टिक के लिए ये उसकी आज़ादी का आखिरी दिन था। अल्कैट्राज़ जेल में लस्टिक की ज़िंदगी बिल्कुल डिफरेंट हो गई। एक वक्त का बहुत बड़ा धोखेबाज जो पूरी दुनिया को धोखा दे चुका था, अब अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजार रहा था, लेकिन लस्टिक अब भी पुरसुकून दिखाई देता था। लस्टिक ने अल्काट्राज़ के अंदर भी अपनी शख्सियत का असर रखा। उसका नाम अल्काट्राज़ में भी एक लेजेंड के तौर पर मशहूर था, लेकिन ज़्यादा भागने और अथॉरिटीज़ से बचने का स्ट्रेस लस्टिक की हेल्थ पर असर डालने लगा। 1947 में 57 साल की उम्र में विक्टर लस्टिक का अल्काट्राज़ में निमोनिया से इंतकाल हो गया। अपने साथ बहुत से राज लेकर वो दुनिया को छोड़ गया, लेकिन उसका नाम हमेशा एक अजीम कॉन आर्टिस्ट के तौर पर याद रखा जाएगा, जो आज तक लोगों को हैरत में डालते हैं। इसलिए वो आज भी सबसे फैसिनेटिंग क्रिमिनल्स में से एक माना जाता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।